बर्तमान आम गोटे मिनिट माँ को नाम जप करवा। Ma 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 ओवर आज गुडुल हापी बर्थडे तेणु से उद्देश्य ये स्वतंत्र पाठचक्र कार्यक्रम तेणु माँ का निकट में गुडली आशीर्वाद भिक्षा करवा कारण जन्मदिन हूँ कृपार दिवस तेणु ता ना हूँ सृष्टि तेणु सृष्टि हापी बर्थडे बन फेथ सृष्टि तेणु आम माँ के पाखे आशीर्वाद भिक्षा करवा तार यही वर्षटी माँ को चेतनार एक वर्ष हो उठू प्रति मुहूर्त से चेतनार नवजन्म लाभ करू और माँ को चेतनार से निजको गढ़ी तोली पारू माँ ताको प्रति मुहूर्त परिचालित कर चलतु माँ को छत्र छाया तले तार जीवन टी अतिवाहित हो। लेट द बर्थडे बी द बर्थ ऑफ ए न्यू कॉन्शियसनेस मो तरफ छोटिया कथाटी शुभेच्छाटी लेट द बर्थडे बी द बर्थ ऑफ ए न्यू कॉन्शियसनेस। बर्तमान मो अनुरोध कर से गोटे मातृवंदना परिवेषण कर आज जन्मदिन उद्देश्य करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद से दिन सकाळ सकाळ नथिला थिला तो अमृत बेला थिला तो अमृत बेला से दिन सकाळ सकाळ नथिला थिला तो अमृत बेला थिला तो अमृत बेला जेउ दिन तुम नयन रे जेउ दिन तुम नयन रे मिसाइली मोर डोला मिसाइली मोर डोला से दिन सकाळ सकाळ नथिला थिला तो अमृत बेला थिला तो अमृत बेला केते आनंद रे तुमारी कोल रे जेबे रखिथिली मोर मथा केते आनंद रे तुमारी कोल रे जेबे रखिथिली मोर मथा सिर पर तुम हस्त थापिथिल सिर पर तुम हस्त थापिथिल
ଥିଲା ଖାଲି ନୀରବତା, ଥିଲା ଖାଲି ନୀରବତା। ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା। ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଭିତରେ ଜାଗିଲା, ଏ ଜୀବନ ପରା ତୁମ ପାଇଁ। ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଭିତରେ ଜାଗିଲା, ଏ ଜୀବନ ପରା ତୁମ ପାଇଁ। ସେଇ ଦିନ ଆସିଥିଲା ଜୀବନରେ, ସେଇ ଦିନ ଆସିଥିଲା ଜୀବନରେ, ଏଇ ଅନୁଭବ ନେଇ, ଏଇ ଅନୁଭବ ନେଇ। ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା। ଯେଉଁଦିନ ମା ତୁମ ଚରଣରେ, ଯେଉଁଦିନ ମା ତୁମ ନୟନରେ, ମିଶାଇଲି ମୋର ଡୋଳା, ମିଶାଇଲି ମୋର ଡୋଳା। ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମାଛନ ଶିଖା ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରସାରତା, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବି, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ।
तुमर श्रद्धा तुमर आंतरिकता और समर्पण जेते पूर्णतर हेबो माँकर करुणा और अभय सेते ही घेरी रहिबो। जदि माँ भगवती करुणा और अभय तुम संगे रहिछि तेबे आउ एपरि कोन अछि जहा तुमको स्पर्श करिवो बा काहाकु तुमे भय करिवो। एही कृपारु अल्प टिके भी तुमको सकल बाधा विपत्ति और संकटरु पार करदेव। तांकर पूर्ण उपस्थिति जदि तुमको आवृत करि रखे तेबे निरापदरे तुम पथरे तुमे चली जाई पारिबो, कारण से पथ होला माँकर। ए जगतरे हेउ बा अदृश्य जगत समूहरे हो कौनसी शत्रु शक्ति ताहा जेते शक्तिशाली हो ना काहेकि तुमको स्पर्श करिपारिबो नाही। कौनसी विभीषिका तुम चिंतार कारण होई पारिबो नाही। एही करुणार स्पर्शरे संकट सुजोगरे व्यर्थता सार्थकतारे दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य परिणत हुए, कारण दिव्य जननींकर अनुकंपा है परमेश्वर अनुमति एबे हेउ बा परे हेउ ताहार फल सुनिश्चित पूर्व निर्दिष्ट अवश्यंभावी और अनिवार्य। ध्यान और प्रार्थना श्री माँ मे 3/1914। हे दिव्य प्रेम परम ज्ञानपूर्ण ऐक्य प्रतिदिन प्रति मुहूर्त मु तोते ही स्मरण करे, जद्वारा मु अन्य किछि न होई केवल तू ही होई जीवी। यह जे गोटे जंत्र यही चेतना रे सचेतन होई हे प्रभु यह तो सेवा करू एवं मोर समग्र चेतना तो चेतना रे बुड़ी जाऊ ओ तो दिव्य दृष्टि द्वारा सकल वस्तु देखिपारू। हे भगवान भगवान तोर परमा शक्ति प्रकट हेउ, तोर कर्म संपन्न हेउ, तोर सेवक निजको केवल तो सेवारे उत्सर्ग करू। मोर मु चिरकाल सकाशे दूर हेउ, जंत्र ही केवल रही जाऊ। Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, परम प्रभु श्री अरविंद, समस्त भाई बहन माने आज गोटे शुभ दिन। माँ का भाषा रे बर्थडे इज द डे ऑफ ग्रेस। जन्मदिन होची कृपार दिवस। कौन है कृपार दिवस? कृपा में क्या कहू? आमर मानुषी मनरे कृपा कहले आम एक कथा बुझू जे सबकि खाली भलरे भलरे हम कि अड़ुआ तड़ुआ हेनी आम दृष्टि रे। कि मनीष जीवन रे मनीष जहाँ चाहूँगी तार अपोजिट यदि है सी कृपा बोली कहि पारुछि कि से कृपा बोली कहि पारु नाही, बरं उल्टा कहूँ मो पे एटा विराट अभिशाप हो गला। भगवान क्या अभिशाप दियंती क्या आम सब भगवान का पिला। से कौन कले भगवान कर से निकटतर हम, भगवान को सब स्मरण रे आनिबो, भगवान कर पूर्ण निर्भर रखिबो जो प्रभाव द्वारा से प्रभावटार ना होची कृपा। तेणु से प्रभाव जो क्रियाशील हुए जहाँफल आम चेतनार पावच्छ पर पावच्छ अतिक्रम करूँ एवं सर्वशेष भगवान का सानिध्य आसीपारू। तेणु जो प्रभावर क्रियार प्रभाव रे आमे भगवान का सानिध्य आसीपारू, भगवान का उपस्थिति अनुभव करिपारू, भगवान का निकटतर हो पारू, ता ना होची कृपा। तेणु जो प्रभावटा से भल हो पारे खराब हो पारे बाहर, किंतु भगवत उद्देश्य दृष्टि भगवान सब किसी करता। आम मानुष्य मनर उद्देश्य भगवान काम करेंगे, किंतु मनुष्य ता मनरे सब कथा को विचार करे। माँ जन्मदिन को बहुत गुरुत्व दौले, कारण कृपार दिवस एइथिपाई भगवान कर गोटे अंश आम भितर अच्छी। आ ए जन्मदिन रे भगवान कर से अंशटी परमंकर ठाकुर जो आसी परमंकर सानिध्य लाभ करे। डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट नुह, डायरेक्ट कांटेक्ट आसे। तेणु एमती अन्य कौन दिन वर्षर नहीं
केवल गोटे दिन अच्छी से बर्थडे जो बर्थडे रे आमे जानू बा न जानू सचेतन थाऊ कि न थाऊ परम से दिन आम पाक आसवे आम सोल सहित मीट करेंगे जदि आम सोल सहित कंटाक्ट आसवा सचेतन होता परम केमिति आम सोल सहित आसिक साक्षात करुँच तार विकास पाई सब किसी दिव्य प्रभाव दिव्य धारा को प्रदान करके जाउछंदी सेटा उपलब्धि कर जदि आम कनसियस था जदि आम सचेतन न रहिलु बा किसी प्रचेषा न कलु ताले जेमिति पढ़िथिलु सेमिति पढ़िबु तेणु जन्मदिन होची सोल दिवस मनर नुहे प्राणर नुहे कि शरीर नुहे आम कि भावी कौन ना ए दिन से जन्म होता अर्थात धरापृष्ठ को से आसी स्थूल शरीर को धरी पृथ्वी को आसला तेणु यहाँ तार बर्थडे बार्थ केते प्रकार अच्छी मातृगर्भरे पिला केवे स्थान पाइला सेटा गोटे बार्थ है भूपृष्ठ केवे स्थान नेला सशरी सेकेंड बार्थ चेतनार नवजन्म एव्री मोमेंट रहो या गोटे बार्थ चेतनार जन्म स्थूल शरीर आविर्भाव सी गोटे जन्म आ मातृगर्भ स्थान पाइबा सी गोटे जन्म कौ जन्म को ज्योतिष गणिकी कह हिसाब करत जोकर भाया ज्योतिष कथा कह जोकर माँ भाषा जोकर जोकर कौन करे जोकर गोटे शो रे सर्कस शो देखी दिए जोकर मान था फास्ट शो रे जहाँ देखई दिला सेकेंड शो रे से कथा देख थर्ड शो रे से कथा देख कैसेट रे जेमिति जहाँ रेकर्डेड होता है सेटा बाजे ज्योतिष ठीक से कथाटा करे है से आउ कि जान नथियो एटा एइट्रे या हुए सेटा से ग्रहर चलन हेले या हुए या कह जदि तार गोटे मैथमेटिकल नॉलेज थाए जदि गणना टे करथाए तले सेटा देखि से कहबो जने साधक विशिष्ट साधक हम समस्त जानिछु ताकू जने ज्योतिष पामिष्ट जने सी जहाँ तो गणना करे हाथ देखिकी बहुत कथा गणना करे गणना करी कहले 40 वर्ष तमे पानी रे बुड़ी मर बड़ छानिया हो गले सी 40 वर्ष रे पानी रे बुड़ी तुम मर किए जान प्रणव दा प्रणव दा को जने ज्योतिष पामिष्ट जने कही तमें 40 वर्ष रे पानी रे बुड़ी मर प्रणव दा छानिया हो गले माँ को जाए कहले माँ मते जने ज्योतिष कही जे मु 40 वर्ष रे पानी रे बुड़ी मरी कही असुविधा कौन है अच्छ तुम क्या पाखे क्या पाखे अच्छ मो पाखे अच्छी हाँ अच्छ तो आउ जब मो पाखे अच्छ ज्योतिष कथा कहीं भावुच ज्योतिष जहाँ कही भूल कहनी है माँ कहले कथा ज्योतिष जहाँ कही भूल कहनी 40 वर्ष तुमर पानी रे बुड़ी मरियार जोगटा अच्छी जिते मो पाखे अच्छ तुम लाइफ रो कोर्स गतिपथ चेंज हो माँ भाग्य बदल देवे ना नहीं गचरू फलटा पाचिबार थी पाचिला पड़ो माँ कौन कर मझी हाथटा देखीदे तले पड़ो कि माँ से काम कर गचरे आंबटा पाचिगला माने पड़वा निश्चित ज्योतिष यही कथा कहीदेला माँ जे ता भितर हाथटा भर्ती कर देकी फलटा को कैच कर नहीं तले आ पड़ो ठीक से भाई तुम जेहतु मोर आश्रित रहीच मो पाखे रहीच मो सानिध्य रहीच एटा तुमर घटिया को जीव नाही है सावित्री दिन पर दिन गणी गणी चलुंट जानते गोटे वर्ष पर वैधव जोग अच्छी जान गणी गणी चलती दिन कोत आसो से दिन आस्पृहाटा बढ़ी बढ़ी जाऊँ ना नाई से समय तले आसी पहुँची जाऊँ निकटतर होची भीतर जो आस्पृहा
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଳବତ୍ତୀ ହେଉଛି। ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ, ସଂକଳ୍ପର ଦୃଢ଼ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ, ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯମଦେବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକା ଗଲେ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶେଷରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବର ସବୁ ଦେଇ ଚାଲିଲେ, ବିନା ସ୍ୱାମୀରେ କୋଉଠି ମୁଁ 100 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବି। ଯମକର ଆଉ ହୋସ ରହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା କହିଦେଲି କି? ବାଧ୍ୟ ନା ନାଇଁ ଫେରେଇବାକୁ? ଏଟା ସିଏ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବରେ ଉପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ପରମ ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ନା ନାଇଁ? ଆମେ କାହିଁ କହୁଛୁ ମତେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ଏଇଆ କହିଛି, ମୋର ନା ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି, ମୋର ନା ଶନି ସପ୍ତାହ ପଡିଛି, ନା ଏ ହବ। ମଣିଷ କାହିଁକି ତାରି ଭିତରେ ଏତେ ବଦଳିକି ନଉଛି? ତାକୁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି? ତା ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି କାହିଁକି? ମାଇଣ୍ଡ ଏଟାକୁ ଯେତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ତାକୁ ଘଟେଇବାରେ ସେ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଟା ଭଲ କି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବାର୍ଥଡେ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆମ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିବା କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ର ପିଲା, ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭଳିଆ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଟିମ୍ରେ ସେ ଥାଏ, ଲିଡର ଭଳିଆ ଆମେ ତ ମାନୁ। ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିଛି। ତାକୁ ଜଣେ କହିଦେଇଛି 22 ବର୍ଷରେ ତୁ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ମରିବୁ ହେଲା। ବଡ଼ ଛାନିଆ ସେ ହେଇଗଲା, ରେ ବେକାର କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ କେହି ନେଉଛୁ, କିଛି ହବନି। ମରିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାଆକୁ ଧରିଛୁ ମରିବୁ? କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇପାରେ, ମରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଚମ୍ପା ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଛି, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ତଳେ ଡାଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା ହେଲା। ପଡ଼ିଗଲା ଯଦିଓ ଟିକେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଲା। ସେଣ୍ଟରରେ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରେଇଦେଲି। ତାପରେ କହିଲା ମା କହିଥିଲେ, ମା କହିଥିଲେ ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ମରିବା କଥା କହୁଥିଲୁ, ମରିଲୁ କି? ବଞ୍ଚିଛୁ ନା କଥା କହୁଛୁ ନା ନା ଡେଡ୍ ବଡି ହେଇକି କଥା କହୁଛୁ? ଜୀବନ୍ତ ଲୋକର କଥା କହୁଛୁ ନା ଡେଡ୍ ବଡିର କଥା କହୁଛୁ? କହ ନା ଦେଖିଆ। ନା ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ବଞ୍ଚିଛୁ ତ, ଆଉ କୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷଟା କହିଥିଲା କହିଥିଲା ମରିବୁ ବୋଲି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ ତୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ସତକୁ ସତ ଗୋଟେ ରିଲିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର ବନେଇଦେଲା ନିଜର ମାନେ ଅଭିସାର ପ୍ରଖରତାରେ। ରିଲିକ୍ସ ଆଶ୍ରମରୁ ଅଣାଗଲା, ରିଲିକ୍ସ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ରିଲିକ୍ସ ସେଣ୍ଟରଟେ ବନେଇ ଦିଆଗଲା। ଜଣେ ଅପା ତାକୁ ଜାଗା ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲା, 2.5 ଏକର ଜାଗା ହେଲା, ସେଠି ପୁରା ଆଶ୍ରମ ବନେଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ତୋ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ। ସେଇଟା ଥିଲା, ସେ ଲାଇଫ୍ଟା ଏଠି କଟିଗଲା, କାରଣ ତୁ ମାଆକୁ ଧରିଥିଲୁ। ଯିଏ ମାଙ୍କ କାମ କରିବ, ମାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବ, ମା ତାର ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ କାହିଁକି କହୁଛେ? ତେଣୁ କୃପା ଶବ୍ଦଟା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବୁ। ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହିଁ ଶିଖିବୁ। ଆମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜମା କୃତଜ୍ଞ ନହୁଁ। କାହିଁ କୃତଜ୍ଞ ନହୁଁ? କେମିତି କୃତଜ୍ଞ ନହୁଁ? ଆମେ ମାଙ୍କ କାମ ଦାମ ସବୁ କରୁଛୁ, ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବୁଲି ବୁଲି କରୁଛୁ, ଘରେ ପାର୍ଶ୍ଵରେ କରୁଛୁ, ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ବହି ବହି ପଢୁଛୁ, ଜପ କରୁଛୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଠି ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ସବୁ ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଆଉ କୃତଜ୍ଞ ହେଇନୁ? ମେସିନାରୀ ୱେରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେମରେ ପକେଇଛୁ। ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ମାନେ କ'ଣ? ମାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛୁ କି? ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମା ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରୁଛୁ କି? ନା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଶା କରୁଛୁ? ଯିଏ ଅଧିକ ଆଶା କରିଦବ ତା ମାନେ କ'ଣ? ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହଁ, ସେ ଖୋଜୁଛି ଆହୁରି ମୋର ଦରକାର, ଆହୁରି ମୋର ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର। ଜଣେ ଲୋକର କାରଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଅଡି କାରଟା, 76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଡି କାର ଚୋରି ହେଇଗଲା। ହସୁଛି। ମୁଁ ଯାହା କାରଟା ଗଲା ପରେ ହସି ପାରୁଛ? ହସିବିନି କି? ଏଟା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯାଇଛି, କିଏ ନେଇଛି ଚଢିବ ଆଉ।
अच्छा मुझे एति कॉन्फिडेंट अच्छी कला निश्चित अच्छी बोले व्यस्त ना तो कार तो पगस यदि कॉन्फिडेंट अच्छी जदि माँ चाहे तू से कार पुणी यूज करू तो पाक पुणी आसो 6 मास पर ता कार ता पकइला नहीं दिला इनक्वारी हला से जदियो जदि ये करछि खोजा खोजी करी करी खा जाओ पुलिस ठाब कला एवं ता कार ता मिलला नहीं पड़ेला ऑडी कार 76 लाख किंतु केबे ता मनरे दुखर भाव छाया देखा दै नथिला आ आमे 76 लाख जदि पळे जो कौन हवा हार्ट बीटा बढ़ी जो हार्ट अटैक होवार 100% चांस हबो नहीं हबो नहीं 76 लाख रो कारटा पळेला हैं से को जा मोर आवश्यक थिला मु व्यवहार करथली एटा औषध कारटा आवश्यक अछि मा देछन तको से चढ़ी सारू तार सरला पर पुणी मो पको दे मो कार दे मोर दर दरकार मो पको किंतु कारटा चोरी होइछि बोले मु गोटे लेखिकी देवी एवं ताको इनक्वारी हम से सेतिटा खाली करथिला 6 मास परे ता कार ठाब होला एवं मिलला पुणी आसला तापरे तार केते मास परे मो देखा हला कहले मु एबे भी तो खुशी अछो कहले हां मो कार मो गते मिले आसले ता माने से केबे दुख प्रकाश करिनी तार जहा चली गले भी से गोटे कथा मते कहला मते भारी खुशी लागिला कहला मो कार ता सिना पळेला मो भाग्यटा नै गेला कि मो भाग्य तो नहीं से भला केते कार मु करी ता आगे जदि मोर भाग्य जोरदार दियो से भला केते कार करी ये 76 लाख कहि बेरे समझते कहि बेरे का से भला केते कार करी हैला जदि मोर सती थाए तेणु आम खुशी हो पारे कि सहजरे हो पार कहीं पारनु भितर से चेतनार अवस्था आम रोना तेणु आम खुशी हो पारनु तेणु भगवान प्रति कृतज्ञता रहिबा ग्रेटिट्यूड एटा फास्ट तापर आम एटीट्यूड माँ प्रति ठीक रोनी आम पाठचक कला बेले जो एटीट्यूडटा रखुचु दैनंदिन जीवन बंचिला बेले से एटीट्यूड रखीचु से एटीट्यूड नहीं पाठचक्र बसिले आम जमी आत्मीयतार भाव में बसुचु सब आम अपा भाई आम अपनार गोटे परिवार बोध रोची पाठचक्र सरीगला घर को आसला आउ से एटीट्यूडटा रोनी तामाने पाठचक्र गोटे कथा घरे आउ गोटे कथा तेणु ये जीवन बंचिल गोटे प्रकार पाठचक्र गले कहलु आउ गोटे प्रकार ये जो डुआल जिनसटा होची एटीट्यूडटा ठीक रोनी मनोभावटा ठीक रोनी जार मनोभाव ठीक थो से चिंता करथो मो पई जा आवश्यक मा देबे हला मो पई जा आवश्यक मा देबे तेणु मोर विचार देवार ना दुख आवश्यक थो दुख दे का दुख भीतर मोर कि शिखिबार थो आम जो दुख दिया गला कौन गोटे हठात हो गला सपोज मोर गोटे अलंकार अच्छी बाटर छिंडिकी पड़गला राणी अलंकार 5 लाख को प्रकार अवस्था थी आ मोर हस बाहर माँ प्रति एटीट्यूड ठीक माँ को केते प्रार्थना करी कही माँ मोटा शीघ्र मिल जाओ माँ केते केते विकल ही कांदी कही एते कांदिली एते कली तापर मो हारटा मिललानी ताले माँ मोर डाकी कौन फायदा पार्चर को आसी मोर कौन फायदा माँ मो कथा शुणु ना अरे सेटा थिले जे मो पई विपदर कारण मो पई डकायत फॉलो करिवे मो घर को दिने डकायत पसिबे मो रास्ता रे जाउथिले मोटू छडे नवा पई डकायत मते फॉलो करिके जिवे मो लाइफ फुल ऑफ रिस्क रे रहइबो मु सेटा बुझि परछि मा हेते नै गेले तेने बिंदास मोरे ना कोनटा को मोटू चोरी कर नबो किछि चोरी कर नबार नै को डकायत मो पको आसियो केही आसीबार नै जहा आसीबे से मते सहायता करिया पे आसीबे ये कॉन्फिडेंस नाम रही पार्टी रही पारनी माँ मो सहित अच्छा माँ मत गाइड कर इच्छा मो जीवन परिचालित होची तेणु एटा तांकरी इच्छा होची तेणु मो पे अनावश्यक थिला बोली माँ नहीं गले पुणी जदि आवश्यक पुणी देवे
এই ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ ଆମର ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି? এই ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ତିଆରି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର ରଖିଛୁ, ଆଉ ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏଇଆ। ମୋର ଅନେକ ମାନେ ଡିଜାୟାର ରହିଛି। ମୋର ଘର ଦରକାର, ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ଦରକାର, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବର ଦରକାର, ମୋର ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର, ମୋର ପଇସା ଦରକାର, ମୋର ପଦବୀ ଦରକାର, ମୋର କ୍ଷମତା ଦରକାର, ମୋର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦରକାର, ମୋର ନାମ ଯଶ ଦରକାର, ମୋର ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ମା ମତେ ଏଇଟା କରା, ମା ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ? ମାକୁ ମାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଯୋଉ କଥାଟା ମାଗିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ମାକୁ ମାଗି ଦେଇଛୁ। ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅସମ୍ଭାଳ ଦେଉଛି, ମା ଏମିତି କ'ଣ କଲ? ମୁଁ ସିନା ଅଜ୍ଞାନୀ, ଜାଣିନଥିଲି ମାଗିଦେଲି। କ'ଣ ମୋ ଭଳିଆ ତମେ ବି ଅଜ୍ଞାନୀ କି? ତମେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନୀ ହବ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ମୁଁ ମୂର୍ଖାମୀ ପଣିଆରେ ତମକୁ ଏଇଟା ମାଗିଦେଲି, ତମେ ଦେଇଦେଲ। ତମେ ତାହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ, ଦେଇଦେଲ। ଏଇନା ଯୋଉ ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳ। ନଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା। ଦେଲା ପରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ଏମିତି କାହିଁକି ଦେଲ? ମୁଁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ସିନା ମାଗି ଦେଇଥିଲି, କ'ଣ ମୋ ଭଳିଆ ତମେ ମୂର୍ଖ କି? ଦେଲ କାହିଁକି? ଦେଲେ ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କାହାର ଅଛି? ମଣିଷର ଅଛି। ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ତାର ରଖାଯାଉଛି ସେ ସେଥିରେ ଆଦୌ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ the best way to express one's gratitude to the divine is to feel simply happy. ମୁଁ ବାକ୍ୟଟା ଆଉଥରେ କହୁଛି। The best way to express one's gratitude to the divine, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପନ୍ଥା ତା କ'ଣ? To feel simply happy, ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। ହେଲା। ଯିଏ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ତା ଲାଇଫ ଖୁସିମୟ ହେଇଯିବ। ତା ଖୁସି ତା ପଇସା ପତ୍ର ପ୍ରତିପତ୍ତି ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନଥିବ, ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ। এইটা হচ্ছে পার্মানেন্ট, এইটা হচ্ছে রাইট আটিচিউড। আর বাহ্য বস্তুর খুশি মিলুছি, বাহ্য বস্তু চালিগলে দুঃখ পড়ে আসছে। তেমন বাহ্য বস্তুর যে খুশিটা আসুଥାଏ, বাহ্য বস্তু চালিগলে କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେ ଖୁସି ଚାଲିଯିବ, ତା ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ନା ଇନର ଆଟିଚ୍ୟୁଡଟା କୋଉ ପ୍ରକାର? ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଇକିକ ସହିତ ତାର କନେକ୍ସନ ରହିଛି, ସେଇଠୁ ତାର ଖୁସିଟା ଆସୁଛି। ଏଟାକୁ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ଚୋର ଚୋରି କରି ମୋ ସାଇକିକର ଖୁସିଟା, ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ପତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜମିବାଡି ହଡପ, ଆଜିକାଲି ତ ସାଇବର କେସ୍ ବହୁତ ହେଲା। କିଏ କୁଆଡେ ଗୋଟେ କହିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏମିତି ବ୍ଲକ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ, ଓଟିପିଟା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଏଟିଏମ୍ ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିନଥିବୁ, ହଁ ବୋଧେ ମୋର ହଉଥିବ କ'ଣ କହିକି ଯଦି ବତେଇ ଦେଲେ ଏକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥିବ ସବୁ ଫସ୍। 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି, ଫୁସ୍ ପଳେଇବ। ହବ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଗଲା ମୋର ସବୁ ପଳେଇଲା, କ'ଣ କରିବି? ୟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କର, ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କର, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କର, ସେ ଏଟିଏମ୍ ବ୍ଲକ କର, ଦୁନିଆ ଚାଲା। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗଲା। ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଟା ପଳେଇଛି। ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କେତେଟା କନସିୟସ୍ ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିଲା, ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ, ସଚେତନ କରେଇଦେଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ସ୍ଥିର ରହିକି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ବୋଧଟା ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାନି। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ ଏଭର କମ୍ସ ଟୁ ୟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏଡ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ତମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତମେ ତାକୁ ତମ ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେ ଆମ ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ରୂପେ ବାଛୁଛୁ ନା ମୋର ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲି କେମିତି? କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ତା ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ପାଇଁ କୃପା ନା ନାହିଁ? କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି ପରା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି। ଯଦି ତା ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତା, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତା, ନା ଭଗବାନ ତାର ସବୁ କିଛି କରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତା ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ କ'ଣ କଲା?
ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ? କୃପା ନା ଅଭିଶାପ? କୃପା। ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସେ ଏତେ ପାଠଚର କରୁଛି, ଏତେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଏମିତି କଲେ ନା, ଏ ବୋଧେ କିଛି ଗୋଳମାଳ କରୁଛି, ଠିକ ଧାରାରେ ଯାଉନି ବୋଧେ। ଏଇଟା କାହାର ବିଚାର? ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲା। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ହେବେ? ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଖାଲି କୃପା କରନ୍ତି ଆଉ। ସିଏ ବୋଧେ କିଛି ଖାଲି ମିଛୁଟାରେ ଉପରେ ଉପରେ ବୋଧେ କିଛି କରୁଛି, ଠିକରେ ମାଆଙ୍କୁ ଧରିନି। ଏଇଟା କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ? ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟତା ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମ ଆଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଯେ ମୋ ମା, ଇଏ ଯେ ଡିଭାଇନ ମଦର, ସେ କ୍ଲାରିଟି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି? ନାଇଁ, ଡାଉଟ। ଇଏ ଡିଭାଇନ ମଦର, ଇଏ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ସେ କ୍ଲାରିଟି ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। କେମିତି ନାହିଁ? ଯଦି ସେ ଅଛି ତାହେଲେ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ କାହିଁକି? ଶନି ଦଶା କଟେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ କାହିଁକି? ଇଏ ତ ମା, ଇଏ କରିବେ, ପୁଣି ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ। ସେ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯାଇକି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ଗଲୁଣି? ସୋମବାର ଯାଇକି ବେଲପତ୍ର ଚଢେଇଲୁଣି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ, ସେଠିକି ପୁଣି କମେଇ ଯାଇଛି? ଯଦି ଇଏ ଆମର କ୍ଲାରିଟି ଥାନ୍ତା ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା, ଡିଭାଇନ ମଦର, ଇଏ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, ୟାଙ୍କରି ଶକ୍ତିରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ମାନେ ପରିଚାଳିତ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ କ୍ଲାରିଟି ମୋର ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଧରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭରସା କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ପାଠଚକ୍ର ହଉ, ଯେହେତୁ ଆମ ପରମ୍ପରାରୁ ଗୋଟେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଇ ଚାଲିଛି ବା ମନ୍ଦିର ଯିବା ହେଇଛି ବା ଏମିତି ଗ୍ରହ ପୂଜା ହେଇ ଚାଲିଛି, ସେଟା କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ସେଟା ବି ଚାଲୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସାଲିସ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ସାଲିସ୍ କରିଦେଲୁ, କ୍ଲାରିଟି ରହିଲା କି? ତାମାନେ ଓନ୍ଲି ମଦର ନନ୍ ଅଦର ହେଲେ ଯାଇ କ୍ଲାରିଟି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଓନ୍ଲି ମଦର ନନ୍ ଅଦର ହବ, ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଗଲା। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ସିଏ ମୋ ମା, ସୁଖ ଆସିଲେ ବି ସିଏ ମୋ ମା, ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ସିଏ ମୋ ମା। ଇଏ ମୋ ମା ତ, ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିବେ ମୋର ଭଲ କରିବେ। ମୋ ମା ମତେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ତାଠୁ ବଡ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏଇ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି କ୍ଲାରିଟି। ଆମ ଭିତରେ ସେ କ୍ଲାରିଟି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଇଏ ମୋ ମା, ଡିଭାଇନ ମଦର, ସକଳ ଶକ୍ତିର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ବୋଧ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ହଉଛି? ତେଣୁ ଡାଇଭର୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହଉନି, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହଉନି, ଇଫେକ୍ଟିଭ ହଉନି। ଲେନ୍ସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପକଉଛୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ କାଗଜରେ ପଡିଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? କାଗଜକୁ ପୋଡ଼ି ଦଉଛି। ଯଦି ବିଛୁଡ଼ି ଦେଇକି ପଡିଲା, ସେ କାଗଜ ଜମା ପଡିବନି। ତା ବିଛୁଡ଼ି ଦେଇ କାହିଁ ପଡିଲା? ଚାରିଆଡେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଗଲା। ଆମର ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସଟା ଚାରିଆଡେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜଡ ହେଇନି, ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇନି, କ୍ଲାରିଟି ତେଣୁ ଆସିନି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହବ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ମୋ ମା, ଆଉ କିଛି ବଡ କଥା ତାଠୁ ନାହିଁ। ଏଇ ବୋଧ ଆସିଗଲେ ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କିତ ହଉଛୁ, କୋଉ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କିତ ହଉଛୁ? ମେଣ୍ଟାଲି। ଅନେକ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଛୁ, ଚେତନାରେ କେହି ହେଇନି। ମେଣ୍ଟାଲି କେମିତି? ମାନସିକ ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କ। ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏ ମା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମନରେ ସିଏ ମୋ ମା, ତେଣୁ କହିଲେ ଏଇଟା କରିଦେବେ, ମୁଁ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିବେ, ଯଦି ନ ଶୁଣିଲେ ସିଏ ମା ନୁହନ୍ତି। ତାରିଣୀ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆଟା ପଠେଇଥିବା କି ସେ ଅମକ ଓଷାଟା କରିଦେଇଥିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ହଉଛି। କାରଣ ମନରେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଏ ମାଙ୍କୁ। ମନରେ ମାଙ୍କ ଗତିଧାରାକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମା ଆମ ମାନସିକତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଆମ ମାନସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଭିତରେ ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ତେଣୁ କ୍ଲାରିଟି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁନି। ଆଉ ମନ ଯେହେତୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି, ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟ୍ରୁଲି ରିଲେଟେଡ ହେଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରିଲେଟ, ଏଇ ଯୋଉ ରିଲାଏ ଅନ୍ ଦ ମଦର, ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ରିଲାଏ ହେଇଛୁ? ରିଲାଏ ମିନ୍ସ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ମା ମୋର ଅତି ଆତ୍ମୀୟ, ମୋର ଅତି ନିଜର। ମା ବିନା ମୋର ଆଉ କେହି ଆପଣାର ନାହିଁ। କେବଳ ମୋ ମା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ନିଜର। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, ଆମକୁ ହତାଶ କରିବେନି, ମୋ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି, ମୋ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ଦେଇ ତା ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା। ଏ ବୋଧ ଅଛି? କ'ଣ ଟିକେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଏ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ପାର କର। ଏ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଟିକେ ପକା ହେଇଛି, କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କହୁଛି ମା ହଟାଅ ଶୀଘ୍ର, ମୁଁ ଏଇଟା ପାରୁନି। ମା ହଟେଇଲେ, ମୋ ପିଲାଟା କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି, ଦେ ହଟା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ପୁଣି ହଟା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସମ୍ଭାଳିବା କେମିତି? ଯେ 10 କେଜି ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଭ୍ୟାସ କଲାଣି ମାସେ କି 2 ମାସ, ତାକୁ 15 କେଜି ଦିଆଯିବ। 15 କେଜି ସହିଲା, ତାକୁ 20 କେଜି ଦିଆଯିବ। 20 କେଜି ସହି ଚାଲିଲା, 25 କେଜି ଦିଆଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ 50 କେଜି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲୋଡକୁ ସେ ଇଜିଲି ବୋହି ନେବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେ ସହି ନେଇ ମୂଳରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲିଆ ବୋଝ ଦିଆଯିବ, ସହିପାରିବ ତ? ଆମ ଲାଇଫରେ ସେମିତି କ'ଣ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲିଆ ବୋଝ ଆସିବ ନାହିଁ? ଆସିବ। ବିରାଟ ବିରାଟ ହାର୍ଡସିପ୍ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆସିବ, ହଡଲ୍ସ ଆସିବ। କେମିତି ଫେସ୍ କରିବା? ଜୀବନ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା? ଆମେ ତ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମା କହୁଛୁ ମା ଆମର ଅସୁବିଧା ହଟାଅ। କେମିତି ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆସିବ? ଏ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି କି ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋ ମା, ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭରସା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏ ଯୋଉ ରିଲାଏ କଥାଟା କହିଲା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା, ତାହେଲେ ଆମେ ରିଲାଏ ହେବା, କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇପାରୁନୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଗ୍ରେସଟା କାମ କଲା କି ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବୁ, ତାପରେ ମା କେମିତି ଆମକୁ ନେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରିଅଲାଇଜ ସେଟା ଆସିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ବାହାରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ଦେଖେଇବନି। ଆମେ ତ ସବୁ ବାହାରେ ଦେଖିଲୁ ଯଦି ହଁ କୃପା କାମ କରୁଛି। ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲି ବୋଲି ଘର ଦ୍ୱାରା ଜମିବାଡ଼ି ଅର୍ଥପତ୍ର ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲା। ତମେ ପାର୍ଚର କର, ମାକୁ ଧର, ତମରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିଲା ଏଇ କଥାଟାକୁ, କହିଲା ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମାକୁ ଧରିଛି ଜାଣିଛୁ ନା? 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିଛି। ଭଡ଼ା ଘରଟାରେ ରହିଛି, ସାଇକେଲ ପେଲି ପେଲିକା ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଚାକିରିକି ଛାଡ଼ିଛି। ତାର କ'ଣଟା ହେଇଛି? ତୁ କହୁଛୁ ମୋର ଏଇଟା। ମା କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତତେ କେହି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କହ? ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତତେ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ତୁ କହୁଛୁ ମୋର କୋଠା ହେଇଗଲା, ମୋର ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୋର ଚାକିରି ମିଳିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପାର୍ଚର କଲି ବୋଲି। ସିଏ ତ ପାର୍ଚର 40 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଛି, ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା କରିଛି। ହେଲେ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ବାହ୍ୟରେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି, ଭିତରେ ତାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତତେ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କହ? ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃପା କାମ କରିବ, ସେଟା ଭିତରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ, ବାହାରେ ଦେଖାଦେବନି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁ? ବାହାରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଦେଇକି ରିମାର୍କ ଦେଇଦେଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ରିୟା ହୁଏ ତ ନା ନାହିଁ? ବାହାର ଦେଖାଯିବ? 21 ଦିନିଆ ଦିନ ଛୁଆଟା ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ? ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମାଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତରେ ଭିତରେ କ୍ରିୟା ହଉଥାଏ, ଆଉ ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ହଉଛି, ସରଳତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅକପଟ, ନିରହଙ୍କାର, ନିସ୍ୱାର୍ଥପର, ଉଦାର, ବିନୟୀ, ଆତ୍ମଜୟୀ, ଅଧ୍ୟବସାୟୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ତାର ଭିତରେ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସାଇକିକ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସାଇକିକ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛି ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ସାଇକିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଡ୍ କରୁଛି, ସେ ଆଉ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝୁଣ୍ଟୁଛୁ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହଉଛୁ। କୃପାଟା କୋଉଟା ତାହେଲେ? ମନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା, ଝୁଣ୍ଟିବା, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହବା, ଏଇଟା ଠିକ ନା ସାଇକିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା, ପୁରା ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଚାଲିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ମିଳିବ, କୋଉଟା ଠିକ? କୃପା କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ସାଇକିକ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହେ, ସେଇଟା ହେଲା କୃପା। ମନରେ ଆସିଲେ ସେଇଟା କୃପା ନୁହଁ। ତେଣୁ
आम भितर से कॉन्फिडेंट रहा दरकार। आ गोटे कथा है जीवन जो आसूची परिस्थिति आम इक्वानिमिटी अवस्था बजाय रखा। इक्वानिटी मीन्स समता। समता माने आम समता कहले कौन बुझु कि नेगेटिव नथियो है सब ठीक है बस ठीक अच्छे। दोली देखी ना आगू जी पछक से आसो ना ना दोली आगू जाऊँगी पछक से आसो जे तेणु प्रशंसा जी आम करदेला आम फुल मत एत लोक प्रशंसा कले निंदा टी किए करदेला को रेट्रे आम उत्तेजित होचु आमको जदि किए निंदा करदेला को रेट्रे उत्तेजित हो कौन समता समता साधनार जो सहायक तीन कथा स्थिरता शांति और समता। इलेक्ट्रिक बल्ब भितर नेगेटिव पॉजिटिव दुईटा अच्छी ना ना देखा बोर्ड देर आम नेगेटिव पॉजिटिव गोटे तार गेन दवा कौन हम घर अंधा फ्यूज उड़ जाओ। अच्छा बल्ब भितर नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ी ना गोटे फिलामेंट लगी देखिए ये बल्ब गुड़ा तो एलईडी गुड़ा जानी होनी कि आर जो काच बल्ब गुड़ाक से देखा जाए कि दीटा फिल आसो गोटे सरू स्प्रिंग रे है सरू स्प्रिंग रे नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ी तेणु नेगेटिव थी पॉजिटिव भी थी भीतर गोटे हार्मोनी थी से इक्वानिमिटी। आ नेगेटिव नथिबा नुहे कि खाली पॉजिटिव थिबा एटा भी नुहे एटा समता नुहे। नेगेटिव थी पॉजिटिव भी थी किंतु तांका भीतर गोटे हार्मोनी थी ये हार्मोनियस अवस्था होची समता। तेणु माँ से कहले सकल परिस्थिति रे स्थिर शांत अविचल जदि रही परिबा नीरव जदि रही परिबा ताले समता रहिबो सकल परिस्थिति रे। रास्ता रे जाउथुलु हठात गोटे विराट एक्सीडेंट हो गला समता रहिबो से सुनि देलु खबरटा गोड़टा कटि जाइछि समता रहिबो एटी भाव भाई कांदिबा मुंड खराब हो हार्ट अटैक भी हो हम ना ना निश्चित। तेणु अति जघन्य परिस्थिति आसी पहुंची जाऊँगी आम स्थिरता हर बसु जी समतावस्था चेतना रही सब आसोनी आसले सुजोग परिणत हम। जड़े सादा ओडिशा आसते उदार जी माँ तक पठे ओडिशा संगठन विषय देखा सी निजे इच्छा प्रकाश कले माँ तक पठेले ओडिशा जा। अच्छा माँ जहाँ को पठाऊँ माँ सुरक्षा देवे ना ना कृपा देवे ना दे फेरला बेले चेन्नई सिंगल रूट है इमिति गोटे ट्रेन एक्सीडेंट है आंकर ये ट्रेन टा ट्रैक रु बाहरी गला। अच्छा ट्रैक रु बाहरी गले कौन हम परिस्थिति डबा गुड़ा गली गली पड़ो घिड़िगाड़ी सब डबा गली पड़ो किंतु ये जानी पारले माँ बोली डाकिदेले जदिव ट्रेन टा ट्रैक रु पलि गला चक धटिक आसी पुणी लागिगला पुणी सेम अवस्था आसीगला सब पुणी स्थिर हो गले। आर डबाटा जो कुटिला आर ट्रेन टा तार एकाथरे 4-5टा डबा घिड़िगाड़ी सब पड़ा। तेणु जो पैसेंजर ट्रेन टा एम जो बसते सब सुरक्षित हो गए। एक कथा जाई से माँ कहले हाँ सर एक कथा जाकि माँ कहले माँ कहले तते मु पठे तेन तते तुम पठाऊँगी मो प्रोटेक्शन टा दबाटा मो काम ना नहीं तोरी पाई से ट्रेन टा सुरक्षित हो गला। जदि गुड़े अचेतनशील लोक थे गोटे ट्रेन ले तांकर जो भाइब्रेशन दुर्घटना को आमंत्रण करदब है आम कहीं पुरी जाऊे तीर्थ को जाऊे हाँ तीर्थ को जाऊे यही लाइफ रे तीर्थ कर पूर्वर डकायत कर भल है लाइफ रे प्राश्चित करने जाऊँ तीर्थ करने कि पास्ट लाइफ गुड़ा सब कौन केते केते अचेतनापूर्ण कार्य कर एते अचेतनपूर्ण व्यक्ति जो भाइब्रेशन से कौन कर दुर्घटना को आमंत्रण कर
समता रहिबो सेठी हबनी जदि कॉन्शियस थिउ भितरे ताले ए जो समता हरिबो नाही अर्थात सोल परामर्श जदि चालुथुवा ताले समता रहिबो तेणु आमर साइकिक गाइडेंस होची आम पई बड़ जिंस जे साइकिक र गाइडेंस रे जीवो से सब समता रखी के जाय परियो जदि साइकिक र प्रेरणा जाउनी मन रे चलची गोलमाल हो भाइटाल प्रभाव रे जाउची गोलमाल हो बॉडी रे किछि डिजायर्स को फुलफिल करिया जाई जदि किछि कार्य करची गोलमाल हो किंतु साइकिक र गाइडेंस रे गले गोलमाल चांस नाही तेन साइकिक स्तर रे बंचिले जनक समता रहियो ए केतोटी कंडीशन रे डिवाइन ग्रेस काम करे आमे से कंडीशन फुलफिल करछु कृपा कोडी काम करियो कृपा अछि किन से क्रिया करि पारुनी तार कारण होछि आम भितरे ए जो शर्त गुडी को रखा हला हम ता फुलफिल करू ना हो यदि शर्त गुडा को फुलफिल करिवो तार कृपा काम करियो तेणु भगवान कृपा समस्त प्रति रही हेले आमे तो रिसीव करि परनो हमर आंतरिकतार अभाव पाई पूर्ण आंतरिक हवा अर्थात केवल यदि माँ को चाहिए माँ मो भितर सवार देवे माँ कृपा पाइबे माँ को कृपा परिचालित हेले जीवन आमर मधुमय हम सारिबा टिके नीरव रहिबा माँ का नाम जप करी सारिबा मा 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 O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महि सत्यम मनुजवाम केवलम हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम शांति शांति शांति।